Tim pemadam kebakaran di British Columbia, Kanada, terus berjuang mengendalikan Big Bar Complex Wildfire di tengah ancaman angin kencang dan kondisi cuaca panas serta kering. Rekaman dari BC Wildfire Service memperlihatkan upaya para petugas melakukan pengendalian api di medan pegunungan yang sulit dijangkau. Tim juga melakukan pembakaran terkendali untuk memperkuat garis pertahanan dan mencegah penyebaran api lebih luas. Komandan Insiden Mark Healy mengatakan kondisi akhir pekan menjadi tantangan besar karena angin diperkirakan meningkat dan dapat mendorong pergerakan api ke wilayah timur. Spesialis perilaku api, Ben Bergin, menyebut suhu tinggi dan udara kering selama beberapa hari terakhir telah memperburuk situasi. Sementara asap kebakaran juga terperangkap dekat permukaan tanah. Kebakaran hutan terus melanda berbagai wilayah Kanada. Ribuan petugas masih berjuang menghadapi ratusan titik api aktif. Dengan jutaan hektar lahan telah terbakar sepanjang musim kebakaran tahun ini. However, with the fuels in the northwest corner of the Pear Lake wildfire and on the south, we have really mature, dense conifer, very receptive to burning. We also have steep terrain, making it challenging for heavy equipment to get in there and really challenge our suppression efforts. We will continue to use planned ignitions on this incident because of the aggressive fire behavior, and it is the safest way in which we can allow our crews to work in these conditions. For this weekend, we have crews, heavy equipment, and aerial resources pre-positioned strategically around this incident. We will continue to do everything we can to protect our values, which is life and property. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download MetroTV Extend sekarang.